लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? उसका नाम क्या है? देखो तो मना ग्रामेर खेत ছেলে পেলে এই দেখ আমি ডন এই এলাকার ডন আমি হিন্দি টপার भैया तुम्हें की बोलता है? मैं ही नहीं हिंदी जानता है, मैं हिंदी जानता है भैया, मैं हिंदी जानता है, मैं हिंदी सीखता है, किंतु मेरा बाप मेरा हिंदी नहीं बोलता है। আমি নাকি বলে বাঙালি হতা है এই জন্য বাঙালিকে নাকি হিন্দি শিখতে नहीं। আমার বাবা হিন্দি नहीं बोलता है, बोलते দিতেন না দিতে বলতেছে। আমার বাপ হিন্দি বলতে দেন আমাকে, বলতেছে तो आई एम बंगाली होता है, तो बंगाली होता है कि हिंदी ना कि नहीं बोलता है। बंगाली मेरा गौरव होता है, नहीं हिंदी नहीं बांग्ला बोलता है, नहीं हिंदी बोलता है। तुमरा मेरार मत हिंदी नहीं बोलता है। আমি খুব হিন্দি জানি, তুমি नहीं हिंदी जानता है। ভাইয়া আমার ভুলে গেছে ভাই, আমি জানি না ভাই, হিন্দি জানি না ভাই, আরে ভুলে গেছে, আমি ক্ষমা করে দেন ভাই, আসি হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। হিন্দি বলছিস না কি বলছিস, মাথাটা নষ্ট করে দিল। আমার সাথে হিন্দি বলতে আসছিস, আমার সাথে হিন্দি বলতে আসছিস।